Bonjour et soyez les bienvenus. Les mots de la même famille, page 77-78. La cloche annonce la fin de la récréation. Le maître fit quelques pas entre les tables. Il marcha jusqu'à son bureau et proclama. الجرس أعلن نهاية ولا عن الراحة. المعلم مشى عدة خطوات بين الصفوف ثم وصل إلى مكتبه وسأل. La patrie, qui d'entre vous sait ce que veut dire patrie? الوطن. من منكم يعرف ما معنى الوطن? On ne comprit pas. Alors le maître expliqua. لم نفهم. إذن المعلم شرح لنا. Ceux qui aiment leur patrie et agissent pour son bien s'appellent des patriotes. الذين يحبون وطنهم ويتفاعلون من أجل خيراته ولا يدافعون عن خيراته يسمون الوطنيون. Je lis et je repère. Première question. Qui parle dans l'énoncé ci-dessus? De quoi parle-t-il? C'est le maître qui parle dans l'énoncé ci-dessus. De quoi parle-t-il? Il parle de la patrie. المعلم هو الذي كان يتكلم عن الوطن. Deuxième question. Relève deux mots formés à partir d'un même radical. عندنا في النص patrie et patriote. J'analyse quel est le radical commun aux deux mots patrie et patriote. ما هو الجزء المشترك بين الكلمتين patrie et patriote. كما تلاحظوا هنا لونت لكم en couleur. الجزء المشترك هو patrie. Donne d'autres mots formés à partir du même radical. يعني هات كلمات أخرى مشكلة من نفس الجذر. Aide-toi du dictionnaire. ساعد نفسك بالقاموس. Alors عندنا مجموعة كلمات مشكلة من نفس الجذر اللي هي patriote, patriotisme, patriotique, patrimoine. Quel autre lien les unit? Donc كاين علاقة أخرى ثاني تربط بيناتهم اللي هو le sens. C'est le sens qui les unit. المعنى هو اللي يجمع بيناتهم. Comment appelle-t-on ces mots formés à partir d'un même radical et unis par le sens? كيف نسمي هذه الكلمات المشكلة من نفس الجذر ولا يجمعها نفس المعنى؟ نروحوا للعنوان نسموهم les mots de la même famille. On appelle ces mots formés à partir d'un même radical et unis par le sens les mots de la même famille. Faisons le point. Les mots qui appartiennent à la même famille sont formés à partir du même radical. الكلمات المشكلة من نفس الجذر الكلمات التي تنتمي إلى نفس العائلة هي كلمات مشكلة من نفس الجذر. Exemple. أعطانا المثال وهو عبارة عن جواب للسؤال الثاني. Patrie, patriote, patriotique, patrimoine, patriotisme. نشوفوا مثال آخر. عندنا histoire اللي هو تاريخ, historique تاريخي, historien مؤرخ. نقدروا نجيبوا المؤنث تعود historienne المؤرخة. Je m'exerce. Complète les phrases suivantes avec le mot qui convient pris dans cette liste de familles de mots. يعني أكمل الفراغ الموجود في الجمل من خلال هذه القائمة. عندنا libre حر, liberté الحرية, libérer يحرر, librement بحرية. Accorde si c'est nécessaire. يعني أكمل الفراغ وأضيف التغيرات إذا كان ذلك ممكنا. نروحوا نشوفوا المثال الأول. Les hommes ont toujours lutté pour leur liberté. الرجال دائما يحاربون من أجل حريتهم. Les shuhada ont sacrifié leur vie
pour que vive l'Algérie libre et indépendante. الشهداء ضحوا بحياتهم من أجل أن تعيش الجزائر حرة أبية. Chacun peut exprimer. هنا عندنا الفعل، إذا بعد الفعل دائما عندنا l'adverbe. كيف يستطيع كل شخص التعبير عن أفكاره بحرية. Chacun peut exprimer librement ses idées. Nelson Mandela a été libéré après 27 ans d'emprisonnement. يعني نيلسون مانديلا أطلق سراحه ولا حرر بعد 27 سنة من السجن. شوفوا la page 78. Alors, عندنا retrouve le sens des mots suivants dans le dictionnaire puis emploie chacun d'eux dans une phrase correcte. يعني جد معاني الكلمات التالية في القاموس واستخدمها في جمل صحيحة. عندنا patrie, patriote, patriotisme, patrimoine. حطيت لكم الأمثلة وكل واحد يبحث في القاموس. La patrie, الوطن يعني هو le pays où l'on est né ou auquel on appartient et pour lequel on a un attachement affectif. المثال j'aime l'Algérie, notre mère patrie. Un patriote, personne qui aime sa patrie et la sert avec dévouement. يعني هو الشخص الذي يحب وطنه ويحميه. Les patriotes, الوطنيون, défendent leur patrie. يدافعون عن وطنهم. شوفوا الكلمة الثالثة. عندنا le patriotisme. ما معنى patriotisme؟ المعنى تاعها c'est l'attachement sentimental à sa patrie, se manifestant par la volonté de la défendre, de la promouvoir. يعني هنا روح الوطنية. Exemple, les jeunes Algériens ont encouragé l'équipe nationale de football contre l'Égypte à Derman par patriotisme. شوفوا الكلمة الأخيرة. Le patrimoine هنا معناها الإرث سواء كان ماديا أو غير مادي، خاص أو عام، يمكن بيعه أو الاستبدال به أو تقييمه والحفاظ عليه للأجيال المقبلة. الشرح تاعها est un ensemble existant souvent en grande partie ou en totalité hérité du passé, constitué de biens matériels ou immatériels, propriétés privées ou communs que l'on peut vouloir conserver, نحافظ عليها ونحميها, vendre, نبيعها, échanger, استبدالها, valoriser, تقييمها, ou maintenir, أو الحفاظ عليها pour les générations futures, يعني الأجيال المقبلة. Exemple, هنا جبت لكم un proverbe اللي هضروا غاندي. Il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Il ne faut pas souiller son patrimoine en multipliant les erreurs passées. باختصار يجب الحفاظ على الإرث مهما كان نوعه ولا يجب العبث به وبمضاعفة الأخطاء الماضية. نشوفوا le troisième exercice. Trois familles de mots sont mélangées, retrouve-les. ثلاث مجموعات، ثلاث عائلات مختلطة يجب إيجادها ولا جيدها. هنا من خلال قلنا لو راديكال راح نتحصلوا على ثلاث مجموعات. هنا المجموعة الأولى ملونة بالبرتقالي، عندنا كولونيزاتور المستعمر، كولونيزي مستعمر، ديكولونيزي عكس كولونيزي، كولون المستعمر، كولونيزاسيون الاستعمار. نشوفوا المجموعة الثانية إيغو البطل، إيغويزم، إيغويك،
héroïne. هنا المؤنث تاع héros. الباقي الكلمات الباقية هي bataille, battre, combattant, batailler, bataillon. Quatrième exercice. Le 1er novembre 1954, les Moudjahidines prennent courageusement des armes pour défendre leur patrie. يعني في أول نوفمبر 54 المجاهدين أخذوا بشجاعة أسلحتهم للدفاع عن الوطن. Ces hommes courageux, هؤلاء الرجال الشجعان, bravent la mort pour libérer la terre. واجهوا الموت ليحرروا أرض أجدادهم, pour libérer la terre de leurs ancêtres. Le courage, الشجاعة de ces héros, شجاعة هؤلاء الأبطال, force l'admiration et le respect dans le monde entier. يعني شجاعة هؤلاء الأبطال جلبت إعجاب واحترام العالم بأسره. Tout le peuple algérien, كل الشعب الجزائري, les encourage, شجعهم dans leur combat, في كفاحهم, malgré la puissance de l'ennemi, رغم قدرة المستعمر. Ils ne se découragent pas et continuent la lutte jusqu'à la proclamation de l'indépendance de leur pays. يعني لم ييأسوا وأكملوا المعركة حتى الإعلان عن استقلال بلدهم. Cinquième, utilise le dictionnaire. رجعنا للقاموس. استعمل القاموس pour compléter cette famille de mots, puis complète la phrase qui suit avec l'un de ces mots. يعني أكمل هادو الفراغات وفي النهاية عندك هنا جملة راح تكملها بكلمة من هذه الكلمات. عندنا mémoire ذاكرة, mémorial, mémorisation, mémorable, mémoriser. Écrire l'histoire de son pays est un devoir de mémoraliste. هو واجب كتاب التاريخ, يعني l'auteur de mémoire historique. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.